الطلبة والأساتذة في نفس الوقت هو الأخذ بزمام المبادرة، لأن كل نشاط يحدث في إطار المؤسسة وفي فضائها لابد أن يكون نابعا من احتياجات الطالب. فأنا أدعو كل الطلبة للمبادرة باقتراح أنشطة أو ورشات مفتوحة أو حتى تأسيس مهرجان، لما لا نتحدث عن مهرجان للفنون والحرف داخل مؤسستنا، ونبدأ في تأسيس هذه العادة الجديدة يعني لتطور يعني من بحثنا ومن إنتاجنا داخل المؤسسة ولتمكننا أيضا من الإشعاع خارجها. دونك أدعوكم بكل إلحاح وبكل تشجيع إلى بذل الكثير من الجهد وإلى العطاء لأنفسكم لتجاربكم الخاصة لمؤسستكم، وبالتالي حتما سيقع الانفتاح على المحيط الخارجي. للدراسات الصوفية الأستاذ ناجح جغا من جامعة نانت فرنسا، أستاذنا العزيز ناصر بالشيخ وزوجته الكريمة، السيدة عبد الحميد هيمة جامعة قاصدي ورقلة الجزائر، الأستاذ سمير السميح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، أستاذتنا وصديقتنا حياة الخياري، أستاذ ناصر بشير طبعا عفوا لم أذكر صنغاد أستاذ المتميز بالجامعة التونسية، ولا نريد أن أقول فقط Notre spécialité, surtout la spécialité de la poterie naturelle qu'on appelle Chawat, on passe sur plusieurs préparations pour obtenir de la bonne argile, pour avoir une bonne poterie. Premièrement, c'est d'aller chercher l'argile sur les collines qu'on trouve à Aguilera, c'est des collines qui sont un pot. Pour trouver cette matière, elle est dans des profondeurs entre 35 mètres jusqu'à 45 mètres. Et après, bien chercher, il vaut mieux qu'il reste quelques jours pour qu'il sèche parce qu'on connaît ce terrain qui est humide. Il faut la faire sécher d'abord. Et après le séchage, c'est le déliage. Ça veut dire le déliage, c'est de tremper l'argile dans l'eau. Il y a deux couleurs de la poterie qu'on travaille toujours naturelles, je pense que vous connaissez ça. Il y a le rouge et le blanc. La poterie rouge, elle est faite avec l'eau douce. Ça, c'est déjà la nature de la terre avec la nature de l'eau. Et après, on va obtenir la deuxième couleur de poterie, c'est la poterie blanche. Il faut qu'elle soit bien déliée avec l'eau de mer. Ça, c'est déjà le sel qui blanchit la poterie en général. Et après après le déliage, on va y passer. Deuxième étape, c'est de la préparation de l'argile. Surtout, c'est toujours manuel. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de chose à préparer cette matière-là. On passe en épitration, c'est-à-dire on épitrer l'argile avec les pieds. L'épitration, c'est quoi? C'est déjà de mettre des tas d'argile l'un sur l'autre et après on l'épitrer avec les pieds. Ça, c'est déjà la première préparation de l'argile. Ça, c'est surtout pour les grandes quantités. Après, nous avons une deuxième préparation, c'est le malaxage. C'est-à-dire ça se fait avec les mains pour obtenir la poterie bien finie, pour enlever toutes les impuretés, c'est-à-dire les impuretés des petits cailloux, des petits déchets qu'on trouve dans l'argile. Tant que l'argile elle vient naturellement des carrières, il y a pas mal de choses dedans. Il faut bien la nettoyer comme il fallait avant qu'il passe à la fabrication. Et bien la préparation, ça se fait avec les mains. Il faut vraiment pousser l'argile avec les mains pour la rendre plus fine, pour enlever cette impureté-là. Et après, c'est pour obtenir une bonne terre, ce qu'on appelle, qu'on dit l'argile sera bien homogène. C'est une bonne terre pour qu'on puisse bien tourner notre poterie. Ça, c'est déjà notre spécialité, c'est la spécialité des grosses pièces. C'est qu'on voit le système de fabrication de grandes pièces avec des colombas. Ça, c'est déjà notre technique qu'on travaille depuis les ancêtres qui ont commencé cette petite génération.
الدراسية التي نظمت كانت يوم 13 أبريل يوم مخصص لعلاقة يعني إمكانية مكافحة الأمراض وخاصة مرض السرطان بالفن والفكر والثقافة. كان عنوانه لنقاوم السرطان بالفن. يوم 14 كان يوم مخصص للخزف. يوم 15 أبريل كان يوم مخصص للنسيج، وكان في نفس الوقت مخصص ليوم دراسي في مجال العلوم الموسيقية.
ثمن العمل اللي قام به الطلبة والأساتذة في إطار التحسيس ودور الفن معناها ممكن في التغلب ولا في معناها السنسيبيليزاسيون في الكونسيرت. نعتبر أن ليفينمون هذه مهمة برشا على خاطر ليفينمون هذه معناها تعتبر حاجة ممتازة بالمحة كل الناس الله يشفيهم اللي مرضى، والراه اللي العمل هذايا هو عمل متميز من الناحية الإنسانية، وسواء يعني الأساتذة متبرعين بالعمل ماشي كيف يتباعوا وما الفون هذايا المال هذايا باش يمشي للناس هذوما بادرة باهية، ونشكر على الناس المستعينين على التظاهر هذه المحط. بالنسبة للفكرة هي فكرة تعايشت معها، هي رغبة الممارسة بالعودة إلى مختلف الأبعاد البصرية لتتشكل أعمال ذاتية ضمن علاقات تشكيلية تجمع الخط والشكل واللون ليتكامل التشكيل. عندي بالنسبة للعمل اللي تجسد فيه الباليت واللي بالأساس يتحول فيه تتفاعل فيه الحواس مع فوضى المكان، فتحرك النشاط الذهني إلى عمليات التشكيل أكثر تعقيدا، حيث فقدت الأشياء صفاتها ووظائفها، إذ تبادل الأدوار بين الحواس كوظيفة عضوية ووسائط التشكيل كوظيفة تعبيرية. إذا أساهم في التنسيق لليوم الذي نظمه المعهد العالي للفنون والحرف لصالح مرضى السرطان تحت عنوان الفن يكافح السرطان. تبرع الأساتذة والطلبة وخريجي المعهد تبرعوا بأعمالهم الفنية لصالح مرضى السرطان. تم افتتاح المعرض صبيحة يوم الاثنين، وكان الافتتاح ناجح إلى حد كبير، وتفاعل الطلاب أيضا كبير جدا. مائدة مستديرة انطلقت على الساعة 10. أيضا كان التفاعل كبير وأسعدني جدا باعتبار أن الموضوع يهم الجميع. مش فقط الطالب موجود في المؤسسة لتلقي الدروس، إنما كذلك لصقل المواهب ولإبراز المواهب والإبداعات، واللي لاحظناه من خلال خاصة الورشات المفتوحة أن هناك العديد من المبدعين في مختلف المجالات، وإن شاء الله نطوروا نشاطنا هذايا في المستقبل القريب. وشكرا.